कपा चाष करिवार प्रणाली देखंतु आपण माने कपा चाष की भली हेछि। कपा चाष रे चाषी काहेकि सक्सेस होनी, सक्सेस हेबार मूल कारण होछि ठीक समय रोपण करि पारुनी, ठीक समय सार प्रयोग करि पारुनी, ठीक समय हुड़ा दे पारुनी। केमिति कले आमे कपा को 8 ରୁ 10 क्विंटाल एकर प्रति आमदानी करि परिबा। जदि 8 ରୁ 10 क्विंटाल जदि आमदानी करि परिबा नाही तेबे केमिति आमे चाष करि सक्सेस होई हेबा कि चाष करि लाभ केमिति पाइबा। वर्ष को थरे कपा चाष करा जाए तो केमिति आमे सक्सेस हेबा। तो प्रथमे देखंतु उन्नत मानर कपा मंजी बिहन आनिबा। पुट बनैबार प्रणाली 2 × 2.5 फुट ओसारिया पुट रे सार एकर प्रति ग्रोमर डीएपी 50 केजी, जिंक 10 केजी, गोबर खत हाफ ट्रिप देई आमे पुट बनैबा। तापरे जेबे पानी वर्षा हबो, पानी भूरी भूरी करुथिबा समय कपा मंजी लगाइबे। सबु मंजी अंकुरित हेबो। 21 ରୁ 25 दिन मध्यरे कपा हुड़ा करिबे बा 4 ରୁ 6 पत्र होइथिबा समय से समय कौन करिवे सार प्रयोग किपरि करिवे। डीएपी सार 10 केजी, पोटास सार 10 केजी, यूरिया सार 50 केजी वो गोदावरी जो फूड सप्लीमेंट गोदावरी सार प्रयोग पर आमर 30 ରୁ 35 दिन मध्य लखड़ा कीट कपारे लगी थाए। तो लखड़ा लगिले ऊपर पत्र मुड़ी मुड़ी हो जिबा, कपा गछ बढ़िबारे असुविधा हेबो। प्रतिकार औषध एलिन विष औषध प्रयोग केमिति करिबा। विष एलिन इंसेक्टिसाइड जो 16 लीटर पानी रे 30 ml पकाइबा। विटामिन विटागोल प्लांट विटालाइजर 16 लीटर पानी रे 10 ml पकाइबा। गेट सेट जो एग्री साइंस रो अठा 16 लीटर पानी रे 5 ml मिसाइले वर्षा हेले भी औषधर मान कमिबो नाही, औषध भल काम करिबो। तेणु आमे एही भली चाष करिथिबा गोटे कपा बगीचा को आसचु, कपा चाष जोठी हेछि एवं आपण माने देखंतु किभली भावे गछटी सक्सेस हेछि। आमे केमिति जानिबा जे एते सब दी देले जो कही देले केमिति सक्सेस हला बोले जानिबा। एही जिनिस प्रयोग द्वारा आमे गछ को एमिति देखि परिबा जो कि गछटी ठीक भावरे बढ़िबो, पत्रटी मोड़ी मोड़ी हेबो नाही, पत्र पूरा ओसारिया हेबो एवं पत्र गछटी कोमल रहिबो। ताहेले से गछ ठीक भावरे बढ़िबो एवं ठीक हिसाब रे कोर आसीबो, न हेले सक्सेस हे पारिबो नाही। एमिति औषध प्रणाली प्रयोग करिवे। तेणु आपण माने देखुथिबे एटा कपा चाष करा जाइथिबा सबु एरियाटी ए औषध जो कपा गछर प्रयोग करा जाए 30 ରୁ 35 दिन भितरे सही औषध आपण मने रखिबा पई आउ थरे स्क्रीन रे देखै दउछि। सबु दुकान रे जो एग्री साइंस रो अलगा जो कंपोजिशन एटा थिबो सेटा औषध काम देबो। तेणु आपण माने जानिबा पई चाष रे उपकृत हेबा पई
ମୁଁ ଏହା ବତାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚାଷ କଲେ କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ନ ହେବ ତେବେ କପା କେମିତି ଆୟ ହେବ। ଯଦି ଆୟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାର ଖତ ନଦେଲେ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି କପା ଚାଷକୁ କେମିତି ହୋଇଛି, ଏମିତି ଔଷଧ ଏବଂ ସାର, ଜିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା এই ଗଛ 30 ଦିନ ହେଉଛି, ବେଶୀ ଦିନର ଗଛ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଛ ବେଶୀ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି। ଏଇଟା 30 ଦିନର ଗଛ। ସବୁ ଗଛ ଏଭଳି ହେଇଛି। ସବୁ ଗଛ କେଣ୍ଡା ମାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କପା ବାରିକୁ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି ସାର ଓ ଖତ ନ ଦେଇ ସେ ଚାଷ କରିଛି। କମ୍ ସାର କମ୍ ଖତ ଦେଇ ଚାଷ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ 30-35 ଦିନର ଗଛ କିଭଳି ଡୁବି ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଷ କରିବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆପଣ 4-5 ଏକର କରିବେ, କିଛି ଲାଭ ହେବନି। କ'ଣ 1 ଏକର କରିକି ଗୋଟିଏରୁ 8-10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଇବ। ଆଉ ଭଲ ଚାଷ ନ କରିଲେ 5 ଏକରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକରର ଆୟ ପାଇବ। ତ କାହିଁକି ଆମେ ଭଲ ଚାଷ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏକରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଧିକ କାହିଁକି ନ କରିବା ଏବଂ ଆୟ ପାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, এই ଫିଲ୍ଡରେ ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ଅନସକ୍ସେସ୍, ଏଇଟା 2 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଏରିଆ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାର, ଜିଙ୍କ୍ ଆଉ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ କୋର୍ ଆସିବା ସମୟରେ କିଭଳି କୋର୍ ନ ଝଡ଼ିବ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।